Maliens an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye a mana kɛ diɲɛ fan fan k'a fɔ aw bɛɛ y'an n'a balimakɛ a n'aw denkɛ de don Mamadu Sidibe alias Gandi Malien an bɛ aw ka émission préférée kɔnɔ émission min ni an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ka jamana kodɔnnaw wele minnu n'a faamuyalen don minnu ka wulikajɔ an'u ka cɛsiri o bɛnnen don jamana kɔnɔdenw u bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cogoya min na o hukumu de kɔnɔna la n ye Abdul Karim Sila n ye a wele bi aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Krimo Sikaso dankɛlɛ Krimo min bɛ jamana actualité bɛɛ lajɛlen dɔn Krimo min bɛ armée dɔn Krimo an y'a ta siɲɛ kelen a kɛra tare cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw u bɛɛ lajɛlen sunɔgɔra aw kɛra mɔgɔ caman ye mun ye n wele k'a ɲininka a Gandi Krimo famana ka ye plateau sanfɛ ka sabu kɛ Krimo a ka analyse armée kan a nafa ka bon kosɛbɛ n ko aw caman ma n ko Krimo tɛ yan Krimo tun bɛ Sikaso alhamdulillah Krimo bɛ Bamakɔ yan bi an ye Krimo wele ka na thèmeba dɔ bɛ yen a ko ma Gandi n'i y'a mɛn mɛnna ma ye Gandi n tun bɛ ka information ɲini révélation baw tun bɛ n bolo n ye révélation baw mun labɛn ka na sigi ka kuma a ko n'a ma ɲa fasoden maa caman de bɛ an lamɛn cɛkɔrɔbaw musokɔrɔbaw denmisɛnninw ni émission sigira ka ban nin bɛɛ lajɛlen b'a ka baara de bila ka sigi ka an lamɛn ko n'a ma ɲa k'a fɔ olu bɛ an lamɛn f'a ka sɔrɔ fɛn min bɛ an da k'a fɔ an ka bɔ n'a kuma ye k'a fɔ o y'a sɔrɔ mɔgɔ ma bɔ k'a fɔ ko Krimo ye min fɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye o Krimo fasodenw b'i dɔn n'o ye bi an ye Krimo wele ka na thèmeba 3 ɲɔgɔnna bɛ an bolo ni Ala sɔnna an bɛna an da don thèmeba 3 min na thèmeba fɔlɔ o ye Asimu ka san 1 bilan Asimu sera ka mun ni mun de kɛ fasodenw fɔ an k'a dɔn ni a y'a dɔn san 1 kɔnɔ Asimu sera ka baara min kɛ aw b'a dɔn o de la Asimu président min ni an tun bɛ k'a ɲini o de nin ye o tɛ nin ye an n'a dɔn ni an bɔra Asimu ka san 1 bilan kɔnɔna la an bɛ an da don jumɛn de la Nations Unies MINUSMA nana ka bɔ ni rapport dɔ ye MINUSMA ka rapport min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ko an ka armée ko u bɛ ka exaction kɛ k'u bɛ ka bin civils kan ka civils faga u bɛ ka civils ta otage la ni Ala sɔnna an da don MINUSMA ka rapport fana la ka se ka ɲɛfɔli kɛ janfa jumɛn de b'a fɛ ka labɛn u bolo ka Mali sɛgɛrɛ fo ka taa se CEDEAO ka sigi min kan ka kɛ le 4 juin ni an bɔra o yɔrɔ la Krimo mɛnna ka fɛn min ɲɛɲini les grandes révélations sur la montée de l'armée malienne en puissance Krimo bɛna a da don les grandes révélations sur la montée de l'armée malienne en puissance kun jumɛn ni jumɛn de bɛ ka to bi mɔgɔw bɛ ka ye armée bɛ ka baara kɛ terrain kan armée bɛna Krimo bɛna a da don o bɛɛ lajɛlen na ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ka faamuyali sɔrɔ olu la nin thèmeba ninnu de bɛ an bolo bi an bɛna an da don mun na nka sani n ka kuma di Krimo ma aw b'a dɔn radio so caman de bɛ Mali kɔnɔ bi radio so mun y'u ka programme falen ka sabu kɛ émission espace de vérité u ko programme mana kɛ olu bolo jamana ko ka bon n'a bɛɛ lajɛlen ye anw bɛ sigi an bɛ kuma jamana ko de kan maa ko tɛ jamana ko don o radio y'u ka programme falen émission espace de vérité fɛn fɛn bɛ sigi ka se k'u bɛɛ lajɛlen passer o ka radio sow la an bɛ radio so bɛɛ lajɛlen fɔ radio so fɔlɔ ye radio islamique ye ale bɛ Kolokani radio Daɲɛ FM ale bɛ Nara Cikan FM ale bɛ Kolonjɛba Miracle FM ale bɛ Buguni radio Gɛnɛkan ale bɛ Fana radio Filadugu FM ale bɛ Kasaro n'o bɛ Kita fɛ radio Wasulu ale bɛ Yanfolila radio Wateni FM 104.0 ale bɛ Ɲɛna ni Ɲɛna bɛ Sikaso fɛ ni radio segin an bɛ a promoteur fo ka directeur de programme fo auditrice ni auditeur an b'u bɛɛ lajɛlen fo bamananw b'a fɔ wani tɛ san sɔrɔ juru kɔ an dɛmɛbagabaw mun fana bɛ yen mun bɛ ka wulikajɔ kɛ min bɛ se k'a to émission ye a bɛ to senna a fɔlɔfɔlɔ ye Bama Dramera ye n'ale produit garant PDG ba ye fo ka se agent de voyage Al Omra mɔgɔw ma ka se boisson énergétique Iber ma an yɛrɛ bɛ ne ale de min ka dɔn ni émission pour que ka se ka énergie sɔrɔ ka sɔrɔ ka se Moussar douceur mɔgɔw ma ani an ka sirifukɛ n'o ye Sek Serif Ahmed Tidiane Aidara ye kabako fura tigi mɔgɔ caman ye an wele k'u ye kabako fura ta alhamdulillah ko an ye min fɔ a la a bɛ ka bange n y'o de fɔ maa mun bɛ ka an lamɛn kodɔnnaw don mɔgɔ lafaamuyalenw don an tɛna sɔn k'a fɔ an bɛ fasodenw don fɛn na fɛn min n'o o tɛ tiɲɛ ye an bɛ an lamɛnbagaw an b'u bonya kabako fura a y'a ta a ka lajɛ ni maa min mako bɛ a la a bɛ se ka weleli kɛ 78 03 03 78 78 03 03 a y'a bisimila a ka émission préférée kan espace de vérité Abdul
Karim Sila di Krimo. El Hadj Gandi. Krimo ini nyantuma. Basi foiti yere no. Folikan ɲuman bi bolo Krimo tunnen kɔfɛ i nalen bi plateau sanfɛ folikan ɲuman bi bolo kala se maliyɛnden bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bon El Hadj Gandi folikan min bɛ ne bolo. I ye n kɛ El Hadj ye bi dɛ. I kɛra El Hadj ye parce que ka da bon kan diɲɛ an b'a fɔ ko dunankɛ. Mais bonya tɔgɔ don. Ka da kan dunan ni bonya ka kan. Alhamdulillah. Arabu b'a fɔ dunanw ma ko El Hadj. Alhamdulillah. Nka anw fɛ yan bonya tɔgɔ don. N'i y'a ye ko El Hadj. Baara cogo de b'a kɛ n b'a fɔ. K'i fo Gandi k'i fo k'i waleɲuman dɔn a n'a an yɛrɛ i y'a kuma b'a la suya kɔlɛtigi n'o ye Nabi Dawuda ye le meilleur technicien Dawuda Keita Nabi Solomana fa an b'a fo folen don Dawuda Keita an b'a fo ale ye suya kɔlɛtigi ye a bolokɔnidenw bɛɛ ye suba ye a bɛɛ lajɛlen bɛɛ n'a baara don n'i y'a ye k'a fɔ an bɛ sigi yan diɲɛ b'an filɛ Ala ni Dawuda sababu don kabako don o kuma an ka foli tɛmɛnen kɔfɛ an baarakɛ ɲɔgɔn fo minnu bɛ da la n'olu bɛ ji tɛmɛ don an kan ka an lafiya yan an b'a fo n'o ye Ayise ye ani foli ka kan o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli kɛ an yɛrɛ kanubaw ye Gandi maa ko i kanuba de wallahi n'i y'a mɛn Gandi maliyɛn dɔw wɛrɛ tɛ maliyɛnw de don malidenw de don ni malidenw tɛ an bɛ baara min an t'a kɛ o wallahi a tɛ kɛ anw da tɛ kɛ nafolo kama anw da tɛ kɛ foyi kama an da ye jamana ko de ye siga t'o la o jamana ko min n'an sigilen don o kunna ani maliyɛnw bɛ jɛ o de la o kosɔn an b'an kanubaw fo Gandi maliyɛn lajɛbaw a n'a lamɛnbaw ani arajo so minnu bɛ n'i da bɔra k'o fɔ n'olu bɛ yafa n'u bɛ sɔgɔ an na ka an jari diɲɛ k'an lamɛn an ka foli bɛ a promoteur bɛɛ lajɛlen ye komi ne yɛrɛ arajo sotigi ye ni Ala sɔnna don nataw la Soleil FM yɛrɛ bɛna fara i kan alhamdulillah ka laseli in k'a cari diɲɛ ma k'a faamu inshallah o bɛ sɔrɔ ka foli kɛ i yɛrɛ kanubaa ma Sikaso Amara an b'a fɔ a yɛrɛ ye pomme de terre bɔrɔ kelen sama ma ko ni madamu k'o dun Amara ka kanuko a bɔra kilo la koyi wallahi a yɛrɛ a baarakɛɲɔgɔn bɛ yen n'o ye Awusa ye kanubagaba don an ka foli b'a fɛnɛ ye an b'u fo Sikaso kɔnɔ ka maa ma bɛ k'an filɛ Sikaso a n'a yɔrɔ tɔw ani Mali fa bɛɛ an ka foli b'u ye ani Bamakɔ kɔnɔ Gandi maliyɛn kanubaw an ka foli b'u bɛɛ ye Gandi nin de folikan ye n ka kan an ye min ɲɛsin an kanubaw b'o kɔ alhamdulillah Krimo an b'i fo kosɛbɛ an lamɛnbagaw an bɛ min ɲini aw fɛ baara saba baara fɔlɔ émission in a y'a aimé baara filanan a ye cœur bila commentaire la baara sabanan a y'a partager a ka sigi ka a lamɛn an y'a fɔ anw sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana kɔnɔdenw bɛ se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ tɔgɔ min na k'u to u sigiyɔrɔw la jamana ko de b'a to an bɛ sigi yan jamana ko de y'a to Krimo y'i ka baara bila ka se ka na wele in jaabi Krimo bamananw b'a fɔ maa sigikun o ka kɔrɔ ni i yɛrɛ ye an sigikun fɔlɔ ye ka n da dɔn Asimi ka bilan na san 1 bilan fasoden bɛɛ lajɛlen ye min ye o ye k'a fɔ san 1 kɔnɔna la bi an bɛ yɔrɔ min na bi forage 100 forage 57 a yɛrɛ kun wari jamana ka wari tɛ dɛ a yɛrɛ kun wari an bɛ ka min fɔ ko ka dɔ bɔ État ka dunta la maa fila bɛ yen olu k'a ka fɔ maa fɔlɔ Asimu a bɛ ka kun wari bɔ ka forage sen k'a di mɔgɔw ma maa filanan o ye Ben le cerveau ye a bɛ k'a ka sara ta k'a di M5 victimes ma an bɛ ni maa fila dɔn minnu sɔnna ka dɔ bɔ sara la Krimo kuma b'i bolo o tɛ baasi ye Gandi maliyɛn n bɛ foli bila maliden bɛɛ ma i b'a fɔ foli tɛmɛnen kɔfɛ i bɔra ka ɲininkali min kɛ n na jamanaden bɛɛ lajɛlen kan ka nin dɔn nin tɛ kunnafoni ye ko maa kan ka min di jamanaden ma ka d'a kan nin ko in ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ Asimi n'a ni bi cɛ Mali tun bɛ cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen y'a si dɔn siga t'o la dugu tun bɛ Mali kɔnɔ yan yan'an ka n da se k'a ka dɔ bɔ a sara yɛrɛ la fɔlɔ Asimi bɛna don min na Mali kɔnɔ fɛn kelen bɛ min n'o f'i ye Asimi nana don cogo di ka fanga ta ɲɛfɔli kɛ Asimi bɛna don min na o y'a sɔrɔ jamana in feerela k'a feere a nafolo de kuma di fɔlɔ k'a feere n'o tɛ jamana kun feerela bandaw fɛ bandaw k'an ka jamana an faso feere an taw jamana di k'a feere ne de y'o f'i ye bandaw kun ye jamana feere n bɛna prévu d'i ma a di ka na bandaw bɛ sigi don min jɔnni ye bandaw sigi nin kolonɛli cɛ 5 olu de ye bandaw sigi olu de ye bandaw wele ka bɔ foro kɔnɔ ko bandaw ka na u y'a ye k'a fɔ a ka baara taabolo la depuis kumana min na a bɛ fonction na a ye wale minnu
minnu kɛ ni baara bila n'i ye ko k'a la dɔrɔn a bɛ d'i ma a bɛ baara ɲɔgiri n'i ye ko k'a la a bɛ d'i ma a bɛ baara ɲɔgiri olu y'olu y'a ye k'a fɔ maa ma bɛ yen ko bɛ se ka kari a ɲɔrɔ kɔ o ye maa jɛlen ye o bɛ se ka faso ta to yen kuma banna o bɛ se ka faso ta to yen mɔgɔ don maa min bɛ dusu hali denw jɛla du kɔnɔ n'i y'a ye k'a fɔ denmisɛnnin min bɛ yen da bɛ funu dumunifɛn la da la a bɛ kɛ fɛn ye don ka da ka den dusuma don n'a murutili t'a la n'a tɛna sa kɔngɔ fɛ a yɛrɛ bɛ dɔ kɛ a bɛ dɔ kɛ o y'o misali ye o kosɔn denmisɛnw y'o taabolo ye badaw la u m'a ta k'a cɛ ka ɲi u m'a ta k'a kalalen don u m'a ta k'a bɛ kodɔn u m'a ta k'a ka fisa maliden bɛɛ ye u y'a ta de k'a fɔ a bɛ kari yɔrɔnin kelen a bɛ se ka funu ten olu y'a tɔ kosɔn u y'a ta ka na n'a ye a nalen Asimi bi jɔyɔrɔ min na bɛɛ tɛ se ka jɔ a la ka to a cogo kelen la siga t'a la Asimi bi jɔyɔrɔ min na i bɛ dɔnnibaa 1000 bila a la u bɛ jamana janfa Asimi bi jɔyɔrɔ min na i bɛ maa kodɔnna 1000 bila a la u bɛ jamana janfa Asimi bi jɔyɔrɔ min na i bɛ yababa la i bɛ société civile maa caman bila a la u bɛ jamana janfa Asimi bi jɔyɔrɔ min na i bɛ sɔrɔsi caman jɔ a la a bɛ jamana janfa bɛɛ tɛ se ka jɔ Asimi jɔyɔrɔ la ka to kelen kan walahi ni Ala m'i d'a kama ne de y'o f'i ye a jɔlen don dɛ badaw bɛna don min ni badaw nana badaw hakilina min tun b'a la a mana n'o ye denmisɛnw ye min fɔ a ye o de tun b'a kɔnɔ nka Ala y'a k'a nalen n'u institution internationale communauté internationale y'a wele u ye Alassane de bila k'a wele Alassane Dramane Ouattara Alassane y'a wele Alassane taalen a taalen Alassane ka wele lamɛn u ye lavage de cerveau de k'a la ka fanga jira a la ka jira k'a fɔ a bɛ jɔyɔrɔ min na a bɛ se ka to a la ani bonya bɛ bɔ Alassane y'a nɛgɛ ten ka tila k'a jira la don min na tubabuw ko badaw kalo 6 ye min kɛ ko ATT i bɛ ka san 7 m'o kɛ o don a y'a dɔn k'a fɔ ko jamana janfara o fɔra diɲɛ bɛɛ y'a mɛn i ye kuma in mɛn o janfa minnu bɛ yen n'olu tigɛra Asimi ninnu ka sécurité d'État mɔgɔ min bɛ yen n'o tun y'a bila la badaw nana ka n'o wuli k'a yɛrɛ ta sigi awɔ pour des informations Lassine Doumbia la sécurité d'État o de tun ye sécurité d'État ye Musa Jawara bɔlen badaw nana ka n'o bɔ yen ka na ni Goyita ye a yɛrɛ ta ka na n'o ye depuis o yɔrɔ la janfa bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen janfa daminɛna kelen o min kɛra ni Ala nana kɛ ni badaw n'a ni farajɛw ye janfa tigɛ n y'o f'i ye n ko hali Mali aéroport min cira Senu ni ne yɛrɛ ka du tun b'a la ne ka village jɔlen tun b'a la a jɔlen bannen pewu 15 o cira yen o don n y'a fɔ diɲɛ bɛɛ ye n ko tubabuw de farajɛ Faransi de ye badaw bila ka ci ni Ala nana to a ka masaya la Ala de ye seba ye Ala de bɛ ko dogolen dɔn Asimi ninnu nana ye k'a fɔ ni jamana tora cɛkɔrɔba in bolo a bɛ jamana in a b'a dafiri bilahi i b'a sɔrɔ IBK ka fanga bɛ fisaya badaw ta ye sɔrɔ mɔgɔ tun dalen tun tɛ cɛkɔrɔba in na dɛ kelen o min kɛra ni Asimi wulila u y'u ka dessin ta mais k'a fɔ nin jɔyɔrɔba bɛ yɔrɔ min an ye yakuma fanga ɲɔngirila fɛn min kama o ye de jamana den ka lafiya fanga ɲɔngirila fɛn min kama o ye de jamana minɛnen don jamana ka libéré ka k'a yɛrɛma hɔrɔn ye a dabɔra min kama an bɛ farajɛw bolo jɔnya min na o jɔnya an ka se ka bɔ o jɔnya na pewu ko in dabɔra o de kosɔn ɔ ni Ala y'a kɛ badaw yɛrɛ fɔ Asimi a ko u ka miiri o la ka jamana filɛ ka badaw bɔ yen o t'a ka nafa fɔlɔ ye wa o y'a nafa fɔlɔ ye parce que dɔw b'a fɛ ka jamana in sigi a sen samara kɔnɔ an ka ale bɔ pour que jamana in bɛ se ka kisi a ka kisi n'i y'a jateminɛ jamana baarakɛla bɛɛ tun bɛ grève la unité mɔgɔ bɛ grève la INT mɔgɔ bɛ grève la maître bɛ grève la diɲɛ bɛɛ bɛ grève la yakuma b'a la hali policiers sɔrɔsiw surveillant des prisons bɛɛ tun bɛ grève la siga t'a la bɛɛ bɛ ka grève a kɛra an bɛɛ ɲɛna mais jamana degunnen don denmisɛnw tɛ ka kalan ni Asimi nana ka n'o bɔ yen ka miiri ka dɔn ka fɔ an ye nin bila yen mais jamana ka hɛrɛ t'a la ka badaw sama ka bɔ yen o tɛ jamana ka hɛrɛ fɔlɔ ye wa o jamana ka hɛrɛ sira kelen a ka san kelen min n'an bɛna fɔ masakɛ don ani masakɛ minnu ka kan diɲɛ kɔnɔ a masakɛ bɛ jate i n'a fɔ jɔn ni jɔn n bɛ n'o f'i ye Asimi a fɔlɔ-fɔlɔ ye Vladimir Poutine Rusiw ka président Asimi n'o de ye kelen ye dancogo la Ala fɛ i bɛ se ka da minnu ma ɲɛnamaya kɔnɔ la Corée président ko Lee Ching-wa a tɔgɔ ye di awɔ a n'o de ye kelen ye Turki président Erdogan a n'o de ye kelen ye Erdogan a n'o de ye kelen ye Paul Kagame ani Paul Kagame ye kelen ye diɲɛ kɔnɔ bi ani président minnu
n'o bɛ danpe Rwanda président Paul Kagame a nana a kɛlen ka fanga ta le 4 mai u y'a investir fanga na Assimi a sigilen a ye fɔlɔ jumɛn kɛ ni malidenw ka lamɛn a nana a ko yala adamaden n'i ma ɲɛ i k'a fɔ k'i bɛ jigin jamana na jamana ye mun kɛ n ye k'i ka jigin yɛrɛ la yɛrɛ ye mun kɛ jamana ye. I ye min kɛ jamana ye. I ye min kɛ jamana ye i bɛ waso n'o de ye. A ko maliden bɛɛ bɛ ka kule. Président bɛ ka min d'a yɛrɛ ma. Jamana président bɛ ka min d'a yɛrɛ ma. A ka ca. A ka ca. Fatan jamana na a ka ca. Mali président sara kun ka ca Sénégal président sara ye. Kɔgɔji bɛ Sénégal. Mali président sara kun ka ca Côte d'Ivoire président sara ye. Président u bɛ min déclarer ko kan ka di président ma i bɛ ka taa kungo sanfɛ Côte d'Ivoire ta. Jamana in tun binna dɛ. Kelen n'i y'a jateminɛ Faransi président i bɛ ka sara kun ka ca o ta ye. I b'a fɔ ko ne y'a f'i ye. I bɛ ka sara kun ka ca Faransi président sara ye Macron. Ni Ala y'a kɛ ni Assimi nana lajɛ a ko k'ale sara a y'a fankelen tigɛ ka bɔ a la pewu. K'o k'o kɛ ka ji dilan ka ji di mɔgɔw ma o k'o kɛ ka ekɔlisow jɔ o k'o kɛ ka siraw dilan ko min bɛ d'ale ma k'o b'ale bɔ. Nin ye jamana marabaga ɲuman ye. A daminɛ Jacques Mabala a san kelen a ye forage joli kɛ forage 100 ani 57 a ye min senni k'a di fantan. Bi hali sini dɔw inauguration bɛ sen na. Fantan ni dɛsɛbagatɔw ma fu. Assimi tilala ka fɛn min kɛ n bɛn'o f'i ye. Ko sara tɔni min bɛ d'ale ma n'o ye président sara ye n'o farala ka militaire sara kan k'ale karila o kɔ. Assimi. Crimo. I b'a baro kɛ ko n y'a f'i ye. Crimo révélation. A daminɛ ni bi cɛ sara min bɛ di Assimi ma a kun y'a fɔ ko min kun bɛ d'ale ma depuis Assimi baara daminɛ ka se bi ma Assimi ma touché dɔrɔmɛ kelen na. Assimi bɛ k'a ka sɔrɔsi sara de ta. A ye kɛri bila. Assimi Goïta i b'a fɔ n y'a f'i ye. Assimi bɛ k'a ka sɔrɔsi sara ta président sara min n'a kun bɛ ka d'a ma n'a y'a tila o président sara tɔ Assimi nana fɔ ko o ta k'a fara baarakɛta kan parce que baara min bɛ ka kɛ a bɛ k'a nisɔndiya. A ɲɛ bɛ baara la. Assimi ko jamana marabaga ɲuman de a ka san kelen kɔnɔ Assimi ko jamana den dɔw bɛ yen u bɛ bɔ u faso u bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa kalan kɛ kilo 30 kilo 40 u bɛ t'u bila yen de u b'u ta de ka t'u bila école la u bɛ kalo bɛɛ de kɛ yen u tɛna so dɔw bɛ bɔ kilo 60 olu bɛna kalan na u faw bɛ n'u bila u bɛna jigin yɔrɔ min na logement t'u bolo u bɛna jigin yɔrɔ min na Yakuba Bala mɔgɔ t'u bolo yen u bɛna jigin yɔrɔ min na u bɛ to kɔlɔbɛ ni ɲɛni de la hali dumuni ko bɛ kɛ baara ye u bɛ taa jigin min ka dumuni tɛ sɔrɔ ka d'u ma Assimi ye mun kɛ o ekɔliso ninnu na Assimi cantine ko anw ye kalan kɛ waati min na o y'a sɔrɔ cantine bɛ ekɔliso caman na o kɛra Musa ka fanga fɛngɛw la Assimi de tilara sisan ka na cantine renouveler i bɛ don brousse kɔnɔna fɛn fɛn kɔnɔ arrondissement fɛn fɛn kɔnɔ denmisɛnnin fɛn fɛn tun bɛ yen n'u tun tɛ dumuni sɔrɔ ka dun n'u nan bɛ ka na bila bin kɔnɔ ko jigiyɔrɔ t'u la Assimi ye cantine dilan malo bɔrɔ de bɛ dafara k'a ɲigin ji la o nafolo kasabi bɛ bɛn min ma n'a fɔra i ye i bɛ taa i kunfɛ école arrondissement tɛ bilen ko cantine tɛ yɔrɔ min na denmisɛnninw ka se ka balo sɔrɔ u ka kalan kɛ n k'o kɛra sababu ye hali o yɛrɛ dugu kɔnɔ denmisɛnninw tɛ ka dumuni kɛ so kɔnɔ bilen. Dumuni bɛɛ yɛlɛmana bɛɛ bɛ taa dumuni kɛ dugu yɛrɛ den bɛɛ yɛlɛmana ekɔliso la sa alhamdulilayi parce que malo bɛ dun ye pomme de terre frite bɛ ɲimi ye su to tile to bin kɔnɔna na ni ala cɛ kini bɛ dun yɔrɔ min olu bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ yan a ye tɛ taa yɔrɔ u bɛɛ yɛlɛmana ekɔliso la alhamdulilayi Assimi o kɛra sababu ye bi an ka denmisɛnnin caman bɛ yen minnu sinsinna u kolo sinsinna kalan na Assimi y'o kɛ a ka san kelen kɔnɔ ka cantine dayɛlɛ u yɛrɛ i b'a dɔn cantine yɛrɛ wari mètre dɔw taara ka kapu dɔw taara ka t'o wari dun u y'olu datugu olu yɛrɛ faga dɛ Assimi y'olu interpellé o kɔfɛ a kɛlen k'o Yakuba Bala ni k'a ka nafolo kasabi k'a di jamana ma u ka ji don k'a di jamana ma u ka cantine labɛn k'a di jamana ma u ka sira dilan k'a di jamana ma ekɔliso minnu tiɲɛnen don k'olu labɛn ekɔliso caman de bɛ ji tun bɛ don la Assimi de y'a ka nafolo bɔ k'a d'u ma pour que u bɛ se ka Yakuba Bala ekɔliso ninnu renouveler caman kɛra Assimi Goïta an y'o caman ye ekɔliso caman innovera o tɛ kelen ye
o Asimi a ye fɛn jumɛn kɛ ko baara n'i y'a jateminɛ an ka jamana kɔnɔ maa min bɛ n'olu u ka sara bɛ ta ka dun mɛtiri min b'a la a bɛ maa 400 ani kɔ bɔ olu ka sara tun bɛ ta ka dun fu les fonctionnaires fictifs u tɛ mais u ka sara bɛ ta Asimi ka san kelen kɔnɔ Asimi y'o ɲini k'olu maaw gɛn ka tɛgɛ da u kɔ la ka zomba kule ninnu minɛ ka tɛgɛ da u kɔ la Asimi Goyita baara wulila dɛ o Asimi Goyita an ma se armée ma fɔlɔ dɛ an ma se armée ma armée an bɛ sɔn o Asimi Goyita a y'a ka ministre bɛɛ wele a ko ne tɛ kuma maa si kolo la dɛ anw tile 100 i ye min kɛ gouvernement na e de bɛna bɔ i b'a lakale mani wa mani e ɲɛ maliyɛn ɲɛ i ye min kɛ i b'a lakale télé la diɲɛ bɛɛ ɲɛfɛ i ma fɛn kɛ o na min i yɛrɛ da ye mais i ye fɛn min kɛ i bɛna lakale malidenw ye a ye ministre bɛɛ bila ka passer télé la o yɛrɛ tɛmɛna kelen bɛɛ ka n'i ka baara fɔ anw ka ministère n'o ye ministère de la réconciliation ye parce que ne bɛ réconciliation de la Sikaso anw ka ministère la era ne ka ministre o ko ni Asimi n'a dama to Asimi n'a da tɛ to ale la fiyewu n'o ye Ismaël Ouagé ye Mali sigiyɔrɔ kelen région kelen a ye era bila a y'a lajɛ société civile vie civile communicateurs traditionnels a y'u bɔ ba la ka maaw ta yɔrɔ yɔrɔ alimami ani chrétiens ka maaw a y'an bɛɛ lajɛlen de diinɛ bɛɛ a y'an bɛɛ ta k'an fara ɲɔgɔn kan maa 10 Mali région kelen u bɛ sara mobili b'u bolo diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo k'u ka cɛfa ni kan bɛɛ sabati jamana kɔnɔdenw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min ka bɔ da kelen fɛ a y'o baara kɛ Mali région a ye era sigi alhamdulillah dɔ bɛ ka kɛ o tɛ kelen ye o kɛra sababu ye sibolo ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ banna a kɛra sababu ye jamana yɔrɔ dɔw la jɔnya tun bɛ yen o banna Asimi ko mankanmisɛnnin fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ Ouagé a bɛɛ kɛlɛ kan ba pewu Ouagé a bɛ wuli ka jɔ la colonel major kɛlɛ Asimi a y'a jira a ko jamana bɛ yɔrɔ min na jamana tɔɔrɔla jamana malola a y'a jira k'a fɔ a ye bangebaga kuma fɔ k'a bɛ saya fɛ ni malo ye Asimi Goyita je préfère la mort que la honte non bɛɛ bɛ k'o sira ye bi bɛɛ bɛ k'o sira ye Asimi kɔrɔ bi Afrique bɛɛ o tɛ kɛlɛ Asimi n'i y'a jateminɛ a ka san kelen kɔnɔ a ye faransi ambassadeur gɛn ka bɔ jamana kɔnɔ o kɛra baara taabolo man ɲi ko ka baara taabolo man ɲi o gɛnna o gɛnna cogo di baara taabolo tɛ ko faransi ko k'u t'ale ka fanga yɛrɛ kɔni jamanadenw ko il est légitime faransi ko il n'est pas légitime u y'a jira k'a fɔ a y'a juru la ko ale tɛ légitime ye mais maliyɛn kɔni ye légitime ye a ka jamana u ka ambassadeur ka taa n'ale dɔnna don min k'ale ye faama ye n'u y'ale la kodɔn don min ni faransi y'a la kodɔn don min ko président de la république don a bɛ na bonya ka di Asimi ye a t'a sɔn maliyɛn ka dɔgɔya dɛ o ma taa wa o taara jida ni bi cɛ delila ka mɛn ko farafin jamana dɔ ye faransi ambassadeur gɛn ma deli k'a ye e delila k'o mɛn ma deli k'a ye e delila k'a mɛn ko farafinna président jumɛn ye faransi dala minɛ e y'o mɛn min ayi ma mɛn faransi ka médiaw fana gɛnna a ma kɛ tɔgɔ kama dɛ a y'a kɛ mun kosɔn Mali ka hɔrɔnya n'a danbe n'a kuma kɛ a sara bɛ tigɛ wa ayi n'a ma kɛ a sara bɛ tigɛ wa n'a ma kɛ a bɛ bɔ président la wa a y'a kɛ mun kosɔn a y'a kɛ jamana de kosɔn yɛrɛbaya tɛ o a y'a kɛ jamana de kosɔn kɛlɛ a nana ni sisan cɛ a ma faransi sɔrɔsiw u ka bɔ ka bɔ Mali la u nana san 8 foyi ma kɛ barika ni takoba u nana foyi ma kɛ o kɛlen kun ye maliyɛnw hakilila ye wa maliyɛnw ka hakilila kun don a y'a kɛ wa a ma kɛ a y'a kɛ a t'a ka bila na wa a b'a ka bila a m'u gɛn wa a y'u gɛn n'a m'u gɛn dɔ bɛ tigɛ a sara la wa ayi n'a m'u gɛn a b'a bɔ o b'a ka fanga cɛ wa ayi mais a m'u gɛn wa a y'u gɛn a y'a gɛn mun kosɔn Mali a m'u gɛn Mali de kosɔn a y'u gɛn Mali de kosɔn kelen Asimi a nalen ni sisan cɛ a ye mun kɛ Asimi nalen ni sisan cɛ a y'a jira la k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi anw tɛ se k'an tɛgɛ da aw ma sanni ni feere sira fɛ an b'a di mɔgɔ ma min ka di anw ye jamanadenw mago bɛ min na n'o ye risiw ye a y'an tɛgɛ ta k'a di risiw ma o kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna o bɛ diya faransi ye wa o tɛ diya faransi ye o bɛ diya faransi ye wa o tɛ diya faransi o tuma n'o tɛ diya faransi ye n'a m'a kɛ a ka fanga bɛ tiɲɛ wa ayi a ka fanga tɛ tiɲɛ a bɛ mun k'a la foyi a y'a kɛ mun kosɔn Mali a y'a kɛ Mali de kosɔn fo jamanaden k'o dɔn a ye a ka san kelen kɔnɔ jɔnni kun y'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ san kelen mɔgɔ si tun t'a dɔn ayi jɔnni kun y'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ san kelen mɔgɔ tun t'a dɔn
Qu'a planté de Jean-Yves Le Drian. Oui. Jean-Yves Le Drian. Drian ou Trian? Trian. O janfantiere. E nyango janfantiere wa. Masakɛ tun bɛ tigɛra Faransi, masakɛ tun bɛ depuis De Gaulle fo ka na bila Macron na, jamana de sorry président tun bɛ tɛmɛna Faransi ni min ma Jean-Yves Le Drian ka employé farafinna kama. Ah, o dun bɛna tigɛ k'a la dɛ. Tigɛ kɛ n ko n bɛna fɛn dɔ f'i ye i bɛna faamu sa. Asimi ɲɔgɔn tɛ sa. San kelen kɔnɔ Jean-Yves Le Drian tumana min na n'a ye pitepata k'a fɔ Asimi ma. I y'a mɛn o yɔrɔ bɛɛ Asimi mun kɛ? Asimi ye yakuma b'a la a y'a ka mɔgɔw bila u ye plainte don a kama k'a jira k'a fɔ ko c'est-à-dire l'insulte n'est pas de folie de grandeur. A ka an ka ministère des affaires étrangères y'o fɔ ko neni tɛ cɛya ye neni tɛ mɔgɔbaya ye. I ye kuma in mɛn? O tuma a ye plainte don a kama Faransi u y'a gɛn ka bɔ yen wa o ma gɛn ka bɔ yen? O y'a gɛnna. A gɛnna. Maliyɛnw sago kɛra wa a ma kɛ? An sago kɛra. Jɔn y'o kɛ? Asimi. N'Asimi da bɛ kɛ wa? A tɛ kɛ. O t'a ka bila la wa? O b'a ka bila. A tɛ sa n'o tɔgɔ ye wa? A bɛ sa n'a ye. Farafinna président jumɛn delila i y'a kuma b'a la ka Faransi ministre convoqué e y'o mɛn jɔnni ka palmarès la i y'o mɛn jɔnni ka biographie la? Farafinna bɛɛ b'a disi gosi. E delila k'o mɛn farafin jumɛn ka biographie la ko farafin président dɔ ko olu ye plainte don Faransi ministre dɔ kama i y'o mɛn biographie jumɛn na? A ma deli k'a mɛn, a ma deli k'a mɛn. Ayi. A ma fara ka histoire kan wa? A farala kan. A ma kɛ san kelen kɔnɔ wa? A kɛra. Jɔnni kun y'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ? Mɔgɔ si. Jɔnni kun y'a dɔn k'o bɛ se ka kɛ? Mɔgɔ si tun t'a dɔn. Kelen. Asimi Goïta. Asimi ka baara jamana kɔnɔ cikɛlaw. Asimi nana don min Asimi o y'a sɔrɔ kɔɔri Asimi bɛna waati min na o y'a sɔrɔ samiyɛ daminɛ don salon. Asimi engrais bɔ k'a di cikɛlaw ma ka kɔɔri prix f'u ye. I ye kuma faamu? Ka moyen bɛɛ bila cikɛlaw ka disposition na Mali kɛra premier ye kɔɔri la. Diɲɛ bɛɛ Mali kɛra premier ye kɔɔri la o y'a sɔrɔ Asimi sigilen yɛrɛ hali a ma kalo 6 kɛ. Diɲɛ bɛɛ. A ma fara Asimi tɔgɔ kan wa? A farala kan. An k'o bɔ yen. A ka san kelen Asimi bɛna don min na jamana minɛnen don fo Sikaso. Fan bɛɛ. Asimi bɛna don min na Mali bɛɛ minɛnen don fo Sikaso. Jadisiw ye yɔrɔ bɛɛ minɛ k'a minɛ fo ka taa bila 3e région na u ye yɔrɔ bɛɛ minɛ. Hali Bamakɔ jadisiw tun bɛ yan. Fan bɛɛ. Hali Bamakɔ jadisiw tun bɛ yan. Dugu dɔ bɛ yen depuis Yaba b'a la dugu dɔ bɛ yen olu minɛnen don a bɛ san 10 bɔ mɔgɔ tɛ don mɔgɔ tɛ bɔ. A ka ca. Asimi bɛna don min na anw ka kɛlɛkɛ marifa da tun ye 17 ye. 17. Asimi bɛna don min anw ka kɛlɛkɛ marifa da tun ye 17 ye. Asimi bɛna don min na anw ka sɔrɔsi cɛ 2 tun bɛ jɛ marifa cɛ 5 tun bɛ jɛ marifa kelen la k'a ci ne y'a ci ne e tilala e bɛ na di ne ma ne yɛrɛ bɛ taa n da ci. Asimi bɛna don min sɔrɔsiw bɛ tenni don ka ɲɔgɔn sɔn. Asimi bɛna don min na anw ka jamana n'i kun ye sɔrɔsiw bila ka taa mission na marifa bɛ taa d'u ma fɔ Segu de ou bien Sévaré. O bololankolon bɛ bɔ yan ka taa relève de bɛ jigin ni marifa ye fɔlɔ minnu bɛ sɔrɔ ka taa minnu bɛ kungo kɔnɔ olu bɛ jigin fɔlɔ olu bɛ sɔrɔ minnu bɛ taa relève la olu bɛ sɔrɔ ka marifa minɛ ka taa. Asimi bɛna don. A bɛ ɲɔgɔn falen marifa la de marifa tɛ yen. Aw minnu bɛ kungo kɔnɔ aw bɛ na ni marifa ye fɔlɔ aw minnu kan ka taa anw de bɛ marifa minɛ aw bolo ka sɔrɔ ka taa. Alahu akbar. Walahi Mali armée Mali sɔrɔsi ye cɛ ye. Kasigi min bɛ don kunkolo la ka kisɛ ci a tun tɛ Mali sɔrɔsi bolo n ko Français nana waati min na i y'a kuma b'a la Français k'olu t'a dɔn ko dusu min bɛ Malien kɔnɔ ko ka taa kisɛ ci ka sɔrɔ kasigi t'i kun na k'olu ma don o la abada armée Français mɔgɔw y'o fɔ an ka sɔrɔsiw ye yan. Arangɛrisi a gololama girimanba ye an ka sɔrɔsiw tun bɛ kɛlɛ kɛ n'o de ye cɛncɛn na i sɛnɛkolo bɛ fɔnse kuma tɛ i y'a kuma b'a la kabakuru sigilen i sen la. Kabako dando. Asimi nana Asimi y'an ka sɔrɔsiw a y'o équipé. Sɔrɔsikɛ bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ f'i ye fo marifa ko dɛsɛ. A ye bi kɔni kɛ marifa. Sɔrɔsi cɛ kelen marifa 2 kelen bɛ bureau la kelen bɛ so. Asimi nalen sɔrɔsi cɛ kelen marifa 2 i tɛ sɔrɔsi si ye dugu kɔnɔ ko marifa ko métrage gulolen t'a la. Asimi nalen a ye Ala minɛ k'an ka jamana a y'a ta ka taa Russie ka taa an tɛgɛ di Russie ma. O kɛra Poutine. Vladimir Poutine. K'a fɔ tubabu ma ko merde k'a fɔ français ma ko merde ko Mali c'est un état souverain on a notre souveraineté anw tɛ maa ka jɔn ye wa an tɛ kɛ maa si ka jɔn ye. Asimi y'o fɔ. Irisiw a ye kɛlɛkɛ marifa min san Irisi bolo Mali da ni bi cɛ a ɲɔgɔn kɛlɛkɛminɛ ma san kelen kɔnɔ. San kelen kɔnɔ a sera ka kɛlɛkɛminɛ min san a ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ. O ɲɔgɔn deli ka kɛ wa? Ayi san kelen kɔnɔ.
kɛlɛ Assimi nalen an ka ancien commandant fɛn fɛn tun bɛ depuis en 1960 minnu bɛ yen n'u bɛ balo la Assimi dɔ fara bɛɛ ka pension kan. alhamdulillah 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 sɔrɔsi kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen i b'a fɔ ko ne de y'a f'i ye gendarme kɔrɔ ma bɔ kɔrɔ la dɛ baarakɛla ma bɔ baara la dɛ ancien fɛn fɛn bɛ yen ko ala ye si d'i ma brevet min b'i bolo diplôme min b'i bolo médaille min b'i bolo i ni min ka kan Assimiya kɛ san kelen kɛlɛkɛminɛ bɛ ka san kelen ka mɛtiriw bila ka dura kan san kelen ka robinɛw senni san kelen ka ekɔlisow jɔ san kelen a ye nin bɛɛ kɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ kɛlen n bɛna o ɲɛf'i ye Assimi kɛlen ka nin bɛɛ kɛ i k'a faamu i bɛna dɔn k'a fɔ ko ja anw ka jamana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ Assimi o yɛrɛ maliden la wallahi a yɛrɛ diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ Mali ni kun y'anw ɲininka anw fɛ k'an ye garibu de ye n'an ma filɛ ta an tɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ maliden bɛɛ kun hakili la ten wallahi wallahi Assimi a bɛ san kelen ani kalo wɔɔrɔ bi Banque mondiale min ye san fila Banque mondiale tun ye dɛmɛ tigɛ anw na a bɛ san fila bɔ u y'a déclaration kɛ sisan n'o tɛ Banque mondiale tun ye dɛmɛ tigɛ anw na a mɛnna depuis waati min na IBK binna embargo fana bɛ an kan ma baara foyi embargo tun tɛ yen fɔlɔ Banque mondiale ka dɛmɛ kun tigɛra a mɛnna don min na Banque mondiale ko k'ale ye dɛmɛ tigɛ Mali la o ye kuma kura de kun don n'o tɛ ko kura kun tɛ o Banque mondiale ye dɛmɛ tigɛ anw na a bɛ san fila bɔ Assimi nana sɔrɔ Banque mondiale ka dɛmɛ tɛ yen or ko y'a yira Badaw la ko Badaw ka taa u ka da fɛ u bɛ wari di Mali ma maa Assimi bɛna don min na jamana tun bɛ yɔrɔ min na jamana kɛsi bɛɛ kun fidelen foyi tun tɛ yen a ye marifa san cogo di budget d'état an ka wari min bɛ BCEAO la BCEAO ma sɔn BCEAO ma dɔrɔmɛ kelen di an cogo minnu bɛ yen yakuma b'a la n'o ye président wɛrɛw ye n'olu bɛ fɛ jamana ka coro olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko hali Mali tɛ kalo 3 kɛ nin embargo kɔnɔ wallahi o y'a yira o ma fɔ wa o y'a fɔ Assimi ka marifa a ye marifa san ka yir'u la embargo kɔnɔ a ye fonctionnaire ka sara ma tigɛ embargo kɔnɔ a ma kɛ wa orumuna bɛ ka senni embargo kɔnɔ ekɔliso bɛ ka jɔ embargo kɔnɔ Assimi ka san kelen an tɛ se ka fɔ ka ban dɛ an bɛ taa de pour que maliyɛnw ka faamu Assimi y'a yira malidenw na ko aide don kɔfɛ aide don kɔnɔ Mali bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a ka san kelen kɔnɔ Assimi ye ancien commandant minnu bɛ yen ale ni ancien fonctionnaire minnu bɛ yen a ye dɔ fara bɛɛ ka sara kan ka ekɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka siraw dilan ka maramafɛn san ka sɔrɔsiw équiper ka avion san ka jamana segin a yɛrɛma hɔrɔnya na k'a fɔ tubabu ma mɛri ka sigi maliyɛnw ko cogo min na n'an k'an b'a fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban. D'accord, Climo sani an ka se armée ma parce que révélation baw b'i bolo armée kan an y'a ye MINUSMA bɔra ka rapport dɔ kɛ rapport in kɔnɔna la o bɛ ka Mali tenitigiw jalaki kosɛbɛ ko an bɛ ka bin civil ko an bɛ ka civil faga ko Mali tenitigiw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye non o tɛ yala i bɛ se ka mun de fɔ o la sani an ka se armée ma. Bon MINUSMA ye rapport min kɛ MINUSMA b'a dɔn k'a fɔ ko rapport ye rapport cɛjugu ye parce que waati min na ni Nations Unies na u taalen u y'a jira k'a fɔ k'u kan ka mɔgɔ dɔw bila ka na missionnaire dɔw bila ka na minnu kan ka na enquête kɛ k'a fɔra ko Mali bɛ ka exercice kɛ i b'a fɔ mura b'o la yɔrɔ caman b'o la u y'a jira Chinois ni Russiw y'a jira France la mɔgɔ t'a kɛ ya gendarmerie yɛrɛ de b'a kɛ n'a mɛnɛ mɔgɔ bɛ na olu yɛrɛ de bɛ mɔgɔ désigner ka na MINUSMA ka baara tɛ wa MINUSMA ye rapport min kɛ MINUSMA taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ o ni maliyɛnw de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'u ye rapport bɔ o rapport u y'a b'u yɛrɛ ye parce que o ma mission si kɛ ni maliyɛnw t'u kɔ yɔrɔ min na e bɛ se ka rapport jumɛn kɛ o y'a sɔrɔ gendarmerie ka rapport bɛ yen gendarmerie fana kan ka rapport dɔ kɛ a kan ka taa Nations Unies na kelen filanan i b'a dɔn k'a fɔ u ye kuma min fɔ nkalon don min na nkalontigiya bɛ yen i k'a dɔn anw yɛrɛ fɛ yen Sikaso bɛɛ ka nin lamɛn dɛ a y'a partager. Non, a kɛra bila a ka partager quoi. Révélation baw de bɛ na kɛ sisan. Ne balimaw minnu bɛ yen n'u bɛ ka lamɛn kosɛbɛ. A ye nin lamɛn. O m'a fɔ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka exercice kɛ. O m'a fɔ armée malienne bɛ ka exercice kɛ. N bɛna preuve d'i ma i k'a dɔn k'a fɔ armée malienne tɛ exercice kɛ. K'u bɛ ka bin mɔgɔw kan. I bɛna bɔ a kalama sisan. Ala y'a kɛ kɛlɛtigi. Opération kɛlɛtigi. Opération kɛlɛtigi. O tun bɛ Sikaso mara la. O bɛ Sikaso mara la Ala nana kɛ an ka dɔnkilidalaba dɔ bɛ ko Ɲɛba Solo. Ɲɛba Solo wayi mɔgɔw b'a dɔn. Ɲɛba Solo i y'a tɔgɔ mɛn. N y'a tɔgɔ mɛn bɛɛ b'a dɔn. Balani fɔlɔ Badu a ye jamana kunnawolo jamana kɔnɔ a y'a kunnawolo jamana kɔ kan. Ɲɛba Solo bɛ yen. O Ɲɛba Solo a ka dɔnkɛla dɔ bɛ yen dɔnkɛla fila b'a kɔ diɲɛ bɛɛ b'olu dɔn. U bɛ dɔn kɛ kelen ye suruman ye kelen ye jamujan ye.
min ye jamujan ye o tɔgɔ de Abubakar Traoré ale sigilen bɛ Dandɛrɛso Sikaso arrondissement dɔ bɛ ko Dandɛrɛso a b'an ni Burkina dancɛ la ale sigiyɔrɔ bɛnna yen ma Ɲɛba Solo Balani-Fala Ɲɛba Solo a ka dɔnkɛla Abubakar Traoré bɛɛ bɛ se ka nin information vérifier non a yɛrɛ bɛna kuma o Ɲɛba Solo a ka dɔnkɛla Abubakar yɔrɔ n'i kɛra dɔnkɛlaba ye anw fɛ burusi kɔnɔ muso bɛ boli kɔ n'i kɛra dɔnkɛlaba ye i bɛ kɛ maa madumanba ye ne sera dɔn na ka ban i ko bɛ diya bogotigiw ye i ko bɛ diya bogotigiw ye i ko bɛ diya musokɔrɔbaw ye nka i ko tɛ diya ɲɔgɔnnaw ye cɛmisɛnninw e ko tɛ diya o ye parce que u ka e m'a faamu wa u ka laɲini ye fɛn min ye bon olu bɛ boli e kɔ o mangoya de yɛlɛla Abubakar kan n'o ye Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla ye Abubakar Traoré ala nana kɛ jadisi ko sɔrɔsiw nana wuli ko bɛ jadisi kɛlɛ kɛ anw ka mara la Sikaso ala y'a kɛ fadenya olu y'a ye k'a fɔ foyi tɛ nin na fa cogo tɛ cɛnin yɛrɛ la fiyewu an ka da di sɔrɔsiw ma an k'a fɔ sɔrɔsiw ye ka nkalon tigɛ dugubila nkalon tigɛ ka da la i y'a faamu n'a ma sa saraka b'a minɛ a bɛ dugu bila n'o ye Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla ye Bokar jamujan in n'i y'a ka kasetu lajɛ i bɛ jamujanba in min ka jan ni surumani ye o de ye Bokar Traoré n b'a dɔn i ye kuma in faamu ala y'a kɛ sɔrɔsiw u y'a fɔ sɔrɔsiw ye ko ale de ni jadisiw bɛ jɛn na n'o ye Bokar Traoré n'o ye Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla ye parce que a bɛ se dɔn na a ma ka di ko ani jadisiw bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ko ale de bɛ malo san ani essence ani pièces ko ka taa di jadisiw ma kungo kɔnɔ Burkina dancɛ la o fɔlen sɔrɔsiw m'a minɛ ni pɛnsi ye sɔrɔsiw tora ka to ka jateminɛw kɛ kuma nana caya u ye min fɔ u ko tuma sɔrɔsiw tɛ fɛ k'a minɛ de yan dugu bɛɛ lajɛlen ko a cɛmisɛnninw ko a ni jadisiw de bɛ ɲɔgɔn fɛ dugu cɛmisɛnnin minnu ko don a bɛ minnu ni sanjɛ o de dɔn a tɔgɔ ka bon ni mun ta ye a bɛ mun ni fɛn cɛ kosɛbɛ sɔrɔsiw tɛ Bokar dɔn u tɛ maa si dɔn i bɛna dɔn ko sɔrɔsi tɛ exercice kɛ n bɛn'o f'i ye dugumɔgɔw ye renseignement min di sɔrɔsiw nana ka na cɛ in minɛ a ka denbaya la ka taa n'a ye kungo kɔnɔ n'o ye Bokar ye sɔrɔsiw nana minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ ka taa yakuma b'a la u ka cɛya baara kɔnɔ ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ jara sɔrɔsiw n'u ye mɔgɔ minɛ u t'i faga ten Mali sɔrɔsiw ɲɔdɔ Bokar Traoré n'o ye Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla c'est international normalement tubabu kan k'o ɲɛɲini nin ye maa ye maa min dɔnnen don nin ye maa ye maa min ye tɔgɔtigi ye a dɔnnen don kosɛbɛ a ye jamana caman kɛ siga kɛra la k'a fɔ ani jadisiw bɛ ɲɔgɔn fɛ dugumɔgɔw ye o kibaru da sɔrɔsiw tulo kan sɔrɔsiw ye Bokar minɛnen u taara ka taa n'a ye kungo kɔnɔ u taara ka taa sɛgɛsɛgɛli min d'a kan n b'a yɛrɛ wele k'a yɛrɛ bila a bɛ yakuma b'a la a bɛ min bɛ yen a k'o da jama tulo kan a bɛ lasɔrɔ wa a bɛ lasɔrɔ d'accord n'a bɛ lasɔrɔ a wele ni kumakan fila min b'a bolo a ka se k'o fɔ jɔn Bokar k'o fɔ a k'o fɔ mɔgɔw k'a lamɛn sɔrɔsiw y'ale de minɛ o tuma kumakan b'a bolo a k'o da jama tulo kan sanni an ka don armée kɔnɔ an b'a fɔ aw ye a ye kɛri bila a ka partager ala sɔnna an bɛ tila ka don armée kɔnɔ c'est révélation baw mun bɛ armée kɔnɔla la mais a fɔra ko an ka armée bɛ ka exercice min kɛ ko ka exercice komi mɔgɔw ko bɛ ka exercice kɛ u ye Bokar minɛ Bokar minɛnen ni exercice don ni exercice tɛ n'i y'a sɔrɔ sɔrɔsiw bɛ bin mɔgɔ kan an bɛna n'u tɛ bin mɔgɔ kan on a don Bokar ta fɛ sisan a bɛna dɔn n'a bɛ sɔrɔ ligne la a yɛrɛ ka an b'a lajɛ ligne na Bokar ka kuma sɔrɔsiw kɛlen k'a minɛ a tɛmɛna cogo min na o tuma a k'o fɔ allo Bokar kɔri baasi tɛ yen awa Bokar somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ yan an b'a f'i ye an bɛ émission kɔnɔ i bɛ live la sisan voilà an tun y'a mɛn k'a fɔ ko an ka Mali sɔrɔsiw tun y'i minɛ kuma caman tun fɔra la ka d'an ye ka se k'i da don a la ko a nana cogo di awɔ bon a nana cogo min yan'o cɛ n bɛ foli bila a bɛɛ lajɛlen a n'a bɛ baara min na awɔ Kiki n'a tɛ k'i ma baasi tɔgɔ ni jamu fɔ ani bɛ baara min na i tun bɛ cogo min na awɔ ne ye Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla n tɔgɔ Bokar Danbɛlɛ Ɲɛba Solo ka dɔnkɛla Bokar Danbɛlɛ oui Bokar Danbɛlɛ ne sigiyɔrɔ bɛnna Danbɛlɛso ma a bɛ Burkina frontière la an ka tɛmɛ kuma an bɛna foli di jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ma min y'a Asimi Goyita ye an ka foliba ye tiɲɛ don ala y'a latigɛ ala ka lajarabi ye ne sɔrɔ yan ne ye fadenw ye ne n kɔrɔma tigɛ sɔrɔ su fɛ ko ne ye jadisi ko n bɛ yala ko n bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ kuma gana ka gan bɛɛ y'a da donna la
yi da kata kan kono wannan na ko misi dambe da an nan sai kuma duka ka fuye ka mana yi da ti sigan sigan la so chembala ko kuma da be da ba fora ala ke ne sara ko boko meto ko lu kono be sa ne ka so kono contrôler no ngo problème tara ala ko nana dun ka so kan ka so fuye ka sambila jene ke ya ala mu ma ne ka so ko kata téléphone famille ko contrôler ala barala ko fu ma yanga téléphone kono mo shima yanga téléphone ka ya fonna de di barke man fa wanga su kona yara yara fo chera drama chentala padin yari drama mi so su fuku barkada o taro na o taran no so ko bok de na anye ka family de nesta ka so kona singa sege ka telephone kona singa sege fufu mai ka fuku e jadi si tara ko no fe to on na atoka bu me ame ro na bibi na to tiga te jadi fiera ala so si jadi si butira oui e atlanta e jumai ngo vraiment na so su kuma na nemina kan ne singa sege ko maji goro to ka barakera ha wallahi na ni so su mani na kan ne singa sege ni so su to ka barakera nyanya me ka te woro mi maji mko ka smartphone de chena so su de sare jiya madudu in to ka fuela o kana take yire ka tinga ki blade ko yi mabai dongo to ka baraka ngonya faroma ngonya faroma o mabashike uni jamana ka baraka ke wa kuma me ka focus so su ka ba mo ma ka ke mo faka ka ba su lu ma chantara chen dingin tara amu fujinya be chen dingin tara so so be barakira sata bolo ka nak me kirati na je be ma kirati nya so sulu so ro kuna alhamdulillah e ala tanu ba tala bin kana tala mu fujinya be na mangol fladi no maka so so da amu de mango de na yere mo de ma kira yere la wan kalon clip bana sorciya kona la ani kalon tigara bi sigan wa sigan kera mo langa ko no ya demlo ya bedla ya bedla chenta shida dongo bingale ko inte chen so chenta ni sorci ko ni mine sigan kero wa na sigan kero bi sigan ka tande sigan gendarme bi sigan ka ko bla de ki fete ani bi kala flo ko bi fete chenta la d'accord kuma kan laban jumane bi bolo kala sia anga jamana marabago ani an lamé ba bela jelema kuma kan laban men refe do tire bulu anga bulu fa anga jamana ni anga dula alhamdulillah kuma kan laban ne bulu d'accord merci beaucoup ni baraji awo ala ka ambe anyona vraiment amin merci beaucoup gani malien ambe foli la si aw bela jelema aka kuma kan ayne re farfa ko bokar ne ba solo ka dongala wallahi ayne farfa ko shira ka nyiniga ako ko siga kele ale la ni mali armée tumata ale no fe kale nyinanga ale re tumba foko armée ta ka barala allahu akbar ko parce que jamana be danga mina bi bela jelemba adon dongo do anga armée o le tumbe faka dongo do wallahi u be si kongola u be si minogola u be si kungo kono ka fo ko mogo ka soro mogo min be ka terroriste deme ko olu faga ko dugu kono mogo bela jelen ka kuma kan fo armée ka tla ko metuguni u ka jate mina ka fo ale togotigi ye ka tla ka ale toyin k'ale tun bɛ ɲugun a yɛrɛba kunna ale tun bɛ tila ka yɛrɛ jɛma la ka fɔ an ka armée ta ka baara dɔn n'o ye ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla ye ne ka sɔrɔ ka dɔnkɛla a bɛ ka ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla Bokar ko togotigiya t'a la foyi t'a la bi an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka se ka armée dɛmɛ nin ye fasoden ɲuman dɔ de kumakan ye tan o ko y'a minɛ dɛ ko n'a fɔra ko u y'a ka sokɔnɔla bɛɛ vérifier foyi ma sɔrɔ a ka so kɔnɔ k'a ka téléphone bɛɛ fɛngɛ o bɔlen kɔfɛ u y'a minɛ u taara n'a ye kungo kɔnɔ kungo bɛɛ kɔnɔ ko k'a sara o ko ka fɛn bɛɛ kɛ tuma a dɔw bɛ yen i bɛ taa i bɛ kalo kelen kalo fila k'u bolo ko enquête ni fɛn bɛɛ lajɛlen mɛ n'a yɛrɛ k'i nɔ t'a la k'i bɛ bila a kɛra ten bɛɛ ko k'a sara ali turundɔrɔ se ka so yɔrɔ bɛɛ ko ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla ye k'a sara ko alhamdulillah militaire y'a faga a yɛrɛ muso n'a ka denbaya jɛn'a kɔ k'a fɔ a sara mɔgɔ balila k'a ye a nana a diɲɛ bɛɛ b'ale dɔn n'i ko ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla bɛɛ b'a dɔn wala a nalen a
a y'a jira k'a fɔ tiɲɛ ka di ala ye ko fɛn bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ fo tulon tulon tɛ yen a ko terrorisme ye a kana ye nɔ na dɛ wallahi a ko sɛgɛsɛgɛli tɛ wallahi u ye sɛgɛsɛgɛli d'ale kan a ko ale yɛrɛ y'a dɔn wallahi mali armée u tɛ bin mɔgɔ kan bada ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla de kumakan filɛ Abubakar Dabali a k'u tɛ bin mɔgɔ kan bon nin preuve tɛmɛnen kɔfɛ tubabu b'a dɔn k'a fɔ maalankolon ma nin fɔ mali tɔgɔtigi dɔ de ye nin fɔ o solution kɛra a la k'a fɔ ani tourisme bɛ ɲɔgɔn fɛ u y'ale de minɛ k'a labila o tuma a bilala ni kan min ye a nana ka na fɔ diɲɛ ye nin ye MINUSMA bɛna mun petit pata k'a fɔ anw ye bilen ko armée bɛ ka exercice kɛ mun exercice non MINUSMA tɛ se ka fɛn fɔ tuguni ayi diɲɛ bɛ nin dɔn diɲɛ nin mɛn hali nin min filɛ nin ye RFI bɛna nin mɛn u ka dɔn ɲɛba solo ye mɔgɔ ye c'est il est international u ka dɔnkɛla de dɔnna yakuma b'a la mɔgɔw de ko il est soupçonné kan terrorisme bɛ diɲɛ na armée y'a minɛ ka taa n'a ye kungo kɔnɔ u y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ jugungalo de dara la u y'a labila Boubacar ko ale n'a ɲɔgɔnna caman armée min labila ale n'a ɲɔgɔnna caman fana sɛgɛsɛgɛra k'a ye k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ don n'o ye ɲɛba sɔrɔ ka dɔnkɛla ye Boubacar Dabali a bɛ dandɛrɛ so nin b'a jira min yɛrɛ minɛna n y'a dɔn a bɛ fɛn bɛɛ y'a ɲɛna fɔ hɛrɛ siga t'a la mais a tilala k'a fɔ ale nisɔndiyara parce que ale y'a ye k'a fɔ u y'a sɛgɛsɛgɛ wallahi ko kuma min fɔra u ye a n'ale bɛ ka min fɔ a n'u yɛrɛ hakili ye min ye enquête kɔnɔ o si ma kɛ kelen ye ala tanu ye o la ni mɔgɔ min k'o la ko MINUSMA ko mali armée bɛ ka exercice kɛ n'aw taara rapport kɛ nin kɔni ye pite pata rapport de ye nin tɛ kɔ tigɛ nin rapport tɛ taa wɔsi voilà Crimo nin b'a to an bɛ se armée malienne yɛrɛ ma kosɛbɛ an bɛ yɔrɔ min na bi diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka Mali la kodɔn ka sabu kɛ an ka coopération avec la Russie oui bɛɛ b'a tigɛ disi gosi ni Mali ye bi kosɛbɛ diɲɛ jamana n'u bɔra bi k'u bɛ France ko kɛlɛ kɛ u b'a fɔ de ko Mali y'a kɛ cogoya min na awɔ Mali armée bɛ ka monter en puissance bi an bɛ yɔrɔ min na bi an ka armée an bɛ se ka to tan o y'a sɔrɔ France nin t'a la tuguni wa anw ka armée bɛ yɔrɔ min na bi baara min bɛ yen n'o bolodalen don armée monte en puissance Russie tɛna se k'u bolo bɔ Russie tɛna sɔn k'anw labila ten bilen parce que bamananw ko ten ko muso yakuma b'a la ko muso lasɔminen o ye suba de ye munna anw ni Russie jɛnna bi tɛ o oui Moro Keita en 1960 Moro bolila ka Russie sɛgɛrɛ Russie dara anw na u ye armement d'anw ma o don y'a sɔrɔ France y'a abandonné en plein vol waati min na Moro Keita ye tubabu gɛn n'u taara n'a ye France ka contingent gɛn ka bɔ Mali la France taara hali kalimuru France m'o to an bolo mais ni ala nana kɛ yakuma b'a la ni u ye France Russie ye maramafɛnw ni avion d'anw ma Cɛkɔrɔba Bagayogo tun bɛ migi minnu boli n ko o migi ninnu Alpha Umaru Konare de nana k'o marifa ta k'o feere France ma o ka mirage min b'u bolo nin ye fɛn n ko Russie ka n ko Mali avion de feerela France ma n ko cɛ de y'a feere a tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ a k'a di ma cɛ in tɔgɔ bɔtɔ filɛ n kɔnɔ Alpha Umaru Konare ale de y'a avion feere ni France y'a lajɛ ka mirage k'u ka avion in dilan Russie ko ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ ka bilen o n'a ma yan bi jɛ Russie kɔni t'u bolo bɔ an bolo wa u t'an to yen bilen ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ est ce que kuma faamu n bɛ k'a faamu o tuma an bɛ yɔrɔ min na bi a ye France ja a tɛ se ka don bilen a m'a ja a tɛ se ka don bilen i y'a faamuya France bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ a bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ Russie b'a bɛɛ kalama Russie b'a bɛɛ kalama o t'u kun fɛ dɛ e ɲɛ b'a la coup d'état ni fɛn minnu bɛ ka échouer a bɛ ta dɔ wɛrɛ tɛ o Russie bɛ k'an dɛmɛ Russie bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n terikɛ coup d'état haramuyana ye ayi o b'u kunna e delila ka mɛn ko Russie bɛ yɔrɔ jumɛn ko coup d'état kɛra o président na e k'o dɔn ayi non Centrafrique légion française mɔgɔ 4 u ye combiné kɛ avec l'état française k'u bɛna yakuma b'a la Afrique centrale Centrafrique a président k'u bɛ coup d'état k'a la u y'u ka fɛn fɛn kɛ k'a ban Russie y'a bɛɛ ɲɛfɔ yakuma b'a la état ye ka surveillance ni fɛn bɛɛ ta fo u taara action waati min u ye tɛgɛ da kan o kɛra diɲɛ bɛɛ y'o ye diɲɛ bɛɛ i ma sɔrɔ diɲɛ bɛɛ o ma kɛ yan don min na Mali bɛ déclaration kɛ ko coup d'état bɛna k'a la n'u ye le 12 fɔ le 12 de kun dɔn o b'a yira k'a fɔ depuis le 12 u b'a kalama don min na colonel Ablaye Mayiga bɛ bɔ ka déclaration kɛ c'était pas le 12 mais ko depuis le 12 ko coup d'état labɛnna état dɔw la k'a fɔ ko aw surveiller don non baara bɛ ka kɛ diɲɛ fɛn fɛn bɛ kɛ yakuma b'a la cɛw cɛ bɛɛ ko malidenw sigalen d'u la i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ an ka sécurité d'état b'a kalama Russie b'a kalama o b'a jira coup d'état k'i jigi b'o kan a tant que Russie bɛ yan coup d'état tɛ se ka kɛ non Mali bɛ sen kelen kan voilà Mali bɛ sen kelen kuma banna
mais CEDEAO fana k'a ka sigi kalo nata tile 4 de CEDEAO bɛ sigi n terikɛ bila n ta bila tasuma tɛ fɛn min bɛ bi n'i ye maninfin sigi nkurantigɛ da la i bɛ nkuran dɔn wa nkuran ayi dugumɛnɛ dɔ bɛ yen dugumɛnɛ finman ye awɔ n'i ye maninfin sigi o ka kan k'i sigi ko saraka don ni mura bɔra k'a bobara minɛ n'a k'a bɛ wuli n'e y'a minɛ a kamankun ma k'a k'i sigi dɔɔnin so ko saraka ma minɛ fɔlɔ n'i m'a bila a bɛ wuli n'i ye o anw ni CEDEAO ta de kɛra ten cɛ non a bɛ taa ni ye a bɛ taa a bɛ wuli n'i ye dugumɛnɛ bɛ ka min da bobara kan tulonkɛ don wa tulonkɛ tɛ o tuma anw ni CEDEAO jamanaw bɛ ten CEDEAO jamanaw de sigilen don nkurantigɛ da la embargo b'an kan mɛ olu de sigilen don digiɲɛso da la n'u ko bɛ wuli Mali b'u minɛ o kamankun ma ka to k'u digi ka jigin k'a f'u ye sabali an bɛ ka ɲɛɲin'a la an ma bɛn fɔlɔ Mali bɛ k'u sigi o y'a sɔrɔ bobara ka kala n'u Mali m'u bila u bɛ wuli ni Mali ye le 4 o de bɛ u bɛna wuli ni Mali ye k'a bɔ ka bin ka Mali firi ni Mali b'a embargo ni Mali m'a wuli olu yɛrɛ b'a wuli hali ni Mali b'a fɔ ko ka wuli u b'a wuli embargo a bila n t'a bila tasuma tɛ o ni Ala n'a kɛra cɛ n'a fɔra bi an bɛ yɔrɔ min na Sénégal ka 30% économie o bɛ bɔ Mali de la Mali de b'olu ka port marché le Sénégal gagne 8 milliards par mois Mali kun 8 milliards par mois 8 milliards chaque mois o bɛ 8 milliards de sɔrɔ est-ce que kuma faamu chaque mois Sénégal bɛ 8 milliards de bɔ Mali kɔnɔ o 8 milliards o tigɛra France o tigɛra Sénégal la Sénégal commerçant minnu bɛ a bɛɛ ye transporteur ye u tɛ Sénégal dɔnni ta o mun bɛ Mali dɔnni de ta Macky Sall sɔnna a kamana galen don bi dɛ Macky Sall u ye le 12 de d'a ma ko n'a ma embargo wuli n'a ma fɛɛrɛ kɛ embargo la ko o bɛɛ bɛ taa fɛnkɛ na a tɔgɔ bɛ taa filɛ kɔnɔ nin olu bɛɛ a ka fanga bɛ tiɲɛ u y'o de fɔ a ye Macky Sall ye a tubabukan t'a la o n terikɛ n t'a tubabukan f'i ye yɛrɛ u ko le 12 ni embargo ma wuli ka bɔ anw ni Sénégal ni Mali cɛ ya kuma b'a la k'u bɛ a ka fanga a bɛ ɲɔngiri n'olu ye min fɔ o don o la tiɲɛ yɛrɛ la Mali ka dɔn o tɛ kelen ye Côte d'Ivoire Alassane Ouattara tellement gɛlɛya nana a dɔgɔkɛ minɛ bɛ a dɔgɔkɛ yen bɛ carburant ko affaire la a n'a ka ministre a n'a ka chef d'état-major Fofana carburant ko affaire jaw bɛ ka carburant soɲɛ armée ka carburant soɲɛ k'a feere o fana kɛra problème ba ye bi a n'a yɛrɛ wolo dɔgɔnin n'o ye photocopie ye o ye photocopie oui i y'a mɛn u b'a fɔ min ma photocopie o y'a dɔgɔnin dɔ ye olu yɛrɛ carburant ko affaire la jaw bɛ ka armée ka carburant bɔ k'a feere Alassane Ouattara o mankan wulilen bɛ a ni sɔrɔsiw cɛ ye sɔrɔsiw k'u ti jɛn n'o ye Mali ka dugawu kɛ mɛ fɛn min ye bi tulonkɛ a tɛ se ka lakali koyi Alassane y'a ye k'a fɔ ni le 4 n'a ma wuli mankan min bɛ intérieurement ale ka jamana kɔnɔ ka ni embargo to Mali kan ya kuma b'a la n'a ma wuli n'o mankanw farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn ale ka fanga tiɲɛna o mankan de bɛ Abidjan bi o mankan de bɛ Côte d'Ivoire bi ja ko armée ka carburant ja ka chef d'état-major ale ni ya kuma b'a la a yɛrɛ wolo dɔgɔnin n'o bɛ fanga na aujourd'hui jaw de bɛ ka carburant bɔ armée ka carburant détourné k'a feere wallahi ala gɛlɛya juguyara sa dɛ gɛlɛya juguyara ni ye Côte d'Ivoire militaire kɛtɔ ni ye Côte d'Ivoire chef d'état-major n'ale yɛrɛ wolo dɔgɔnin kɛtɔ ye ka carburant détourné k'a feere tulonkɛ ko don wa non tulonkɛ tɛ bilen tulonkɛ tɛ i b'a baro kɛ ko ne y'a f'i ye a bɛɛ ni ala n'a kɛra cɛ wallahi o mankan de bɛ bi Côte d'Ivoire kɔnɔ billahi ala le chef d'état-major de l'armée générale avec son frère de lait olu de bɛ ka jamana carburant bɔ k'a feere k'a détourné avec des preuves à l'appui cɛ n terikɛ an ka sabali koyi ni ko dɔ ka dugu tɛ diya i yɛrɛ ka so tɛ non Crimo Mali ka dɔw bɛ ka jaabi n bɛ k'o de f'i ye armée de wulilen b'o la bi u ye mɔgɔ 5 minɛ ka datugu armée ko fɔ k'u bɛɛ labila l'état armée ko fɔ k'a bɛɛ labila mun minɛlen don parce que nson yera cɛ n terikɛ n bɛ yɔrɔ min f'i ye o la n'a fɔra ko an ka ko ka wuli n'a fɔra ko an ka embargo ka wuli jagoya o ye munna an ka embargo wulilen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi Macron kelen il a appelé le président ghanéen Nana Akufo a y'a yira k'a fɔ jamana bɛ yɔrɔ min na bi Afrique du Sud sérieusement olu wulila ka marché k'a jira k'a fɔ ko ka Mali ka sanction wuli u bɛ ka Assimi de photo yira Nizéria b'o cogo la i y'a mɛn Nizéria diɲɛ fan finna bɛɛ Macron kamana ganna il a appelé Nana Akufo a y'a yira la k'a fɔ ale bɛ yɔrɔ min na kɔlɔlɔ min tun b'ale ka gouvernement na n'o ye Florence Parly ale ni Jean-Yves Le Drian k'ale olu démission ale y'u gɛn k'u gɛn ka bɔ gouvernement na u welelen don Mali la Mali kɛmɛ k'u convoqué a ka n'o répond kelen filanan a bɛ fɛn min ɲini ya kuma b'a la u y'ale conseillé n'o ye François Hollande ani Sarkozy u y'a conseillé k'a fɔ ko Jacques Chirac ka ministre dɔ tun bɛ André ko diplomatie la o ɲɔgɔn tɛ yen
ko Jacques Chirac ka fanga ɲɔgɔn ma bɔ ya kuma bala ani farafina coopération ni ɲɔgɔn cɛ ko ka a ko o ta comme o degelen don a la k'a ko o muso in ta o de taara ya kuma bala Jean-Yves Le Drian nɔ na a kɛlen ka Gana masakɛ wele a ko Gana masakɛ ma ko a t'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka don yɔrɔ min sɔrɔ kɔfɛ ko ka nin ko dilan ko nin bɛ dilan cogo di Mali u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛ dilan cogo di ko ani Mali cɛ ko bɛ se ka dilan cogo di a ye Gana masakɛ de wele a ye ɲininkali k'a la Gana masakɛ ko kamana guwa min b'a la olu ta ka jugu a ta ye ko kumana min na o bɛ décision ta président 15 de y'a ta bɛɛ ko président tɔ ye 3 ye ko bɛɛ y'a kɔ don a bɛɛ ni Ala cɛ wallahi billahi nana ko fɔ a y'a fɔ Macron ye ko waati min bɛ décision ta ka Mali embargo sigi président ko ye 15 ye k'olu tɔ ye 3 ye a bɛɛ murutila ko bɛɛ murutila donc ko bɛɛ murutila ka bɔ a la dɔw yɛrɛ ma sɔn ka taa CEDEAO ka sa Mali sanction yɛrɛ la ko bi u bɛɛ murutila ko président tɔ ye 3 ye o 3 de bɛ kamana bɔ na ale k'ale kun t'a bolo la dɛ a y'a ɲɛfɔ il a parlé à Alassane kɛlen k'a fɔ ko Macky Sall y'u janfa Alassane ko Macky Sall y'i cunu ye o kun ye Macky Sall yɛrɛ wele Nana Akufo-Addo ko a ma ko ale kun t'a la u bɛ bolo min ale t'a la mais ale y'a ye ale de ye le président d'exercice ninnu n'ale ko sisan k'ale t'a la a tɛ sanction in na ko Alassane ninnu bɛna fɔ k'a fɔ ko a y'u janfa ale ye anglophone de ye u bɛɛ dun ye francophone de ye a président bɛɛ ye francophone ale ye anglophone de ye c'est pour cela ale tugur'u kɔ a y'a f'u ye n'an ma ɲɛ min kɔ olu minnu ko k'a ta bi ni président tɔ ye 2 ye o président 2 sogo tɛ se ka sa malo tɛ se ka sa kɔgɔ tɛ se ka sa machine tɛ se ka sa olu ka président militaire yɛrɛ bɛ ka carburant bɔ k'a feere olu ni kamana guwa bɛ ɲɔgɔn na i y'a kuma b'a la ko sisan ko baasi t'a la fiyewu ni Mali ma wuli an k'olu k'a wuli u bɛ na wuli Nana Akufo-Addo ko k'a b'u bolo u mana bila yɔrɔ o yɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yen ale yɛrɛ jɛnna n'a ye n'u ko ka wuli problème t'a la le 4 u bɛ sigi dɔwɛrɛ t'a la kuma bɛ munumunu dɔwɛrɛ ta ye Mali sanction bɛ wuli Ala k'o kɛ le 4 Ala k'o kɛ Krimo ka kuma kuncɛ kuma ye fɛn min ye ne bɛ min fɔ n b'a fɔ jamana den bɛɛ ye quoi dɔnnibaa fara kurufin kan faama fara fantan kan an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma quoi jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ regarde Rwanda plus de 500 000 morts mais waati min na ko bɛ jamana ɲini waati min bɛɛ farala ɲɔgɔn kan maa si ma bɔ kɔfɛ ko i bɛ jamana kɛlɛ ni cɛ in n'a m'i daji Paul Kagame o la an bɛ fɛn min fɔ k'a ɲini bɛɛ fɛ diɲɛ fɔlɔ jamana tile fɔlɔ ye jumɛn ye dɔnnibaaw de don an ka fɔ an ka jamana dɔnnibaaw ye u ka kɛ Ala kama u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana kɔrɔn fɛ worodugu kɔgɔdugu banni an ka fara ɲɔgɔn kan kun tɛ kɛlɛ la mais kataw bɛ bɛɛ sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jamana in bɔ tɛgɛ la an ka fɔ an ka jamana commerçants ye k'u fo wallahi an ka jamana commerçants u bɛ fo embargo daminɛ ni bi cɛ foyi ma dɛsɛ jamana in kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ k'a prix yɛlɛla mais k'a fɔ a dɛsɛra o ye nkalon u nana n'a ye wallahi an b'an ka président tɔgɔ bɛ taa filɛ kɔnɔ nin ye chambre de commerce président ba an b'a fo Sikaso chambre de commerce président fana Abdou Jawara an b'a fana fo o tuma an bɛ Sikaso ka bɛɛ fo n'o tɛ embargo an m'a dɔn dɛ Bamakɔkaw de ye embargo dɔn n tɛ Sikaso ma embargo dɔn dɛ mais n ka cɛ embargo kilancɛ bɛɛ bɛ sɛnɛ anw fɛ yen embargo fɛn kilancɛ bɛɛ bɛ sɛnɛ Sikaso ye mankan tɛ mankan bɛ yen cogo di mankan tɛ dɛ mais fɛn min bɛ k'an dɛsɛ bi an ka jira k'a fɔ Asimu ye CNT min bɛ yen ni CNT u bɛ ka mɔgɔ ta CNT la u k'a lajɛ u ka région bɛɛ représenter CNT kɔnɔ n'o tɛ o t'an degun dɔrɔn Mali dan tɛ Bamakɔ ye dɛ an b'o fana fɔ i y'a faamu wa o tuma coup d'état kɔni tɛ se ka kɛ Mali la ni maa min y'i yɛrɛ nɛgɛ i yɛrɛ fa fu walahi an bɛ buru fiyɛ su kunna o tuma an bɛ foli di bɛɛ ma ka Gandi maliyɛn lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an donna maa min kasi la bɛɛ ka yafa ma Ala kama u ka partager dɛ Gandi nin y'an sigi ko fɔlɔ ye an tɛ fama yan ma bilen ka fama cogo di o kɔfɛ an ka cɛ fana fo dɛ n bɛ foli bila Mabel Mabel ye n dɔgɔnin sɛbɛ ye n bɛ foli bila ma ka foli bila Sénégali n ka cɛ ye Jo Bala ye o ye dangɛlɛ n'an ka Jo Bala fo an bɛ Jo Bala fo ale dangɛlɛ minɛ i y'a faamuya
Dani de Paris a fana ka foli bɛ kɛnɛ kan parce que ka da ka maa minnu bi wuli ka jɔ jamana ye wallahi u jɔlen don Amara Bacili a ka foli bɛ kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka foli an b'a fo ani Segu Tunkara le politologue nin kun gɛlɛyara dɛ wallahi nka nin kun gɛlɛya politologue sisan kɔni lafiya nana sɛgɛ min bɛ maa n'a ka hɛrɛ cɛ n'i y'o kɛ i bɛ lafiya sɔrɔ siga t'a la ok politologue an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Gandi an b'i fana fo ka fo dan tɛ foli min na o kuma ne yɛrɛ ka n barokɛyɔrɔ la fo ka foli bila ye dɛ ayo i tɛ se ka wuli ne ma foli kɛ ne ma foli kɛ a ka ɲi wa garage kɔnɔ n bɛ Daramani Jara fo ale ye mécanicien waraba ye ka Mumuni Bagayogo fo olu de bɛ an ka mansimafɛnw dilan alhamdulillah an b'u fo u cɛsirilen don k'u b'i lamɛn su ani tile alhamdulillah o kuma an b'u fo ko n ka foli b'u ye ni Ala sɔnna ka Sikaso ka bɛɛ fo inshallah Maliyɛnw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ an b'a fɔ aw ye nin tun ye aw ka émission préférée espace de vérité an tun ni Abdul Karim Sila tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Krimo la ka sababu kɛ a ka jamana kanu a n'a ka wulikajɔ a n'a ka révélation baw Krimo tɛna na fanba y'a ma tuguni dɛ an b'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye Ala ka an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma wa salam